ରେଟ୍ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଲାଗେ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମିଳୁଛି ଯେ ମେଜେଣ୍ଟା କଲର ଅଛି ଲାଇଟ୍ କଲର ଅଛି ଏନୁ ତାର ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ଡବଲ ସପ୍ତା ବି ଅଛି यूनिक डिजाइन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन कम प्राइस रे मिली जाउछि देखन 5000 टंका रे पूरा यूनिक डिजाइन रो साड़ी टे पले आसला एटा डिजाइन ना देखन एटा यूनिक डिजाइन दे दैछि देखन टेराकोटा रे केना बढ़िया डिजाइन अछि एटा। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसे छु मां मेटाकानी हैंडलूम के जोहार मोर ना होचे सोनाली मेहर मां मेटाकानी हैंडलूम के आपण मान को स्वागत करू छु। इको बैंक पाखे घर रे मंडा गां 2500 रु 9000 साड़ी देखाहेबा 2500 रु 9000 तक साड़ी देखमाने तो चालून देरी नै करि करि वीडियो के स्टार्ट करमा। इटा उरे देखोन इटा देखो आंचलटा इटा होचे आंचलटा देखि दोन आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखोन इटा केते टंका पडुचे इटा 2500 इटा 2500 देखोन मात्र 2500 टंका रे इटा आसी जाउचे। इटा उरे देखोन रामा ग्रीन रे ने रामा ग्रीन रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इटा होचे आंचलटा डीप इटा ब्लैक कलर रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे देखोन फुल बॉडीटा इटा केते टंका पडुचे इटा भी 2500 इटा भी 2500 देखोन 2500 टंका रे कलेक्शन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि ये देखोन पूरा गदा गदा कलेक्शन भरी छी आपण माने थरे तांगर घर के विजिट करूं बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पाई जिवे। इटा होचे फुल बॉडीटा इतार आंचलटा टिके देखि दमा इटा होचे आंचल डिजाइनटा देखोन इटा केते टंका पडुचे इटा 4300 रे देखोन 4300 टंका रे इटा आसी जाउचे इतार ब्लाउज पीस आउचे हां आउचे ब्लाउज पीस इतार ब्लाउज पीसटा भी आसुचे डबल बॉर्डर रे इटा सबटा अछि देखोन इटा होचे देखोन इटा उडे आसी गला इटा होचे आंचलटा फास्ट सब साड़ी रो आंचल देखि दमा देखोन इटा आंचलटा देखोन आंचल डिजाइनटा केते सुंदर लागुचे जे फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा केते टंका पडुचे इटा भी 4300 इटा भी 4300 टंका रे आसी जाउचे थान साड़ी इटा होचे देखोन तार बॉडी डिजाइनटा आ इतार आंचलटा टिके देखमा ये छोट छोट काम अछि ने छोट छोट काम अछि एटा होचे आंचलटा देखोन सेम बॉडी डिजाइन से पूरा सेम अछि इटा केते पडुचे के इटा 3100 इतरे ब्लाउज पीस आउचे हां आउचे इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउचे इटा बिहावरिया लागि देखोन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जाइछे जे इटा गुटे यूनिक डिजाइन से पाटो डिजाइन अछि ने इटा पाटो डिजाइन अछि आ इटा देखोन शंख डिजाइन रे अछि छोट छोट शंख टाइप रे अछि इटा केते पडुचे की साड़ीटा इटा 4200 रे देखोन इटा आंचल भी पूरा बॉडी डिजाइन से समान अछि इटा मिसागुला देखाबा आज मिक्स करि देखाबा इटा देखोन इटा शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि इटा मेरून कलर और शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि इटा आंचलटा टिके देखमा इटा होची आंचल डिजाइनटा देखोन माछो डिजाइन रो आंचल अछि इटा केते पडुची के इटा 5300 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा उडे देखोन ब्लू कलर रे आसी गला ब्लू कलर रे बहुत बढ़िया लागुछे देखोन कलरटा भी इटा होची फुल बॉडीटा देखोन इटा से पद्म और डबल माछो रे अछि आइ तार आंचलटा टिके देखि दमा इटा होची आंचलटा देखोन इटा केते टंका पडुचे इटा 6000 टंका रे आसी जाउछे इटा उडे देखोन लाइट कलर रे ने लाइट कलर रे सिंगल बॉर्डर रे देखोन इटा उडे कलेक्शन आसी गला इटा होची तार आंचलटा रेड कलर रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होची फुल बॉडीटा देखोन इटा केते टंका पडुचे इटा 4200 रे 4000 देखोन 4200 टंका रे आसी अछि केते सुंदर सुंदर कलेक्शन कम प्राइस रे मिली जाउछि देखोन इटा उडे भी बहुत बढ़िया लागुछि इटा सप्ता डिजाइन रे आसी गला इतार आंचलटा टिके देखमा इटा होची आंचलटा तार इटा केते टंका पडुचे इटा 4800 इटा 4800 टंका रे आसी जाउछि इटा उडे देखोन कलेक्शन रे आसी गला इटा डबल सप्ता रे अछि इटा उडे भी तो बहुत बढ़िया लागुछि देखोन इटा होची आंचलटा तार पूरा डिजाइनर आंचल दे दैछि देखोन छोट छोट काम हिछि इटा पूरा फाइन काम हिछि आइ तार फुल बॉडीटा टिके देखमा डबल सप्ता रे अछि 3D पैटर्न अछि आइ तार बॉर्डरटा देखोन उडे इटा अलगा डिजाइन दे दैछि देखोन आइ तार कपड़ा मैं आपन को देखि दोछ देखोन इतार कपड़ाटा केते फाइन अछि देखोन पूरा बहुत पालिश लागुछि इटा केते टंका पडुछि इटा 3500 टंका रे आसी जाउछि इटा उडे देखोन पेपर डिजाइन रो साड़ी आसी गला ने इटा तो मझी रे बहुत चालुथला ने इटा बहुत चालुथला मझी इटा होछि फुल बॉडीटा आइ तार आंचलटा टिके देखि दमा इटा होछि तार आंचल डिजाइनटा देखोन इटा केते पडुछि के इटा 3500 रे 3500 टंका रे इटा आसी जाउछे चला इटा भी थान साड़ी इटा होछि फुल बॉडीटा देखोन इटा उडे यूनिक डिजाइन दे देखछो देखोन आइटा छोट छोट फुल पडिছে बॉडी रे आइ तार आंचलटा टिके देखमा इटा होछि आंचल डिजाइनटा इटा केते पडुछि के इटा 3200 टंका रे इटा आसी जाउछे देखोन बहु यूनिक डिजाइन रो साड़ी आसी जाइछे आज देखोन इटा होछि फुल बॉडीटा टेराकोटा रे अछि ने
टेराकोटा अछि आ ई डिजाइन ना देखुन जे गोटे यूनिक डिजाइन दे दैछि देखुन टेराकोटा रे केतना बढ़िया डिजाइन अछि एटा एटा होछि आंचलटा देखुन केते टंका पड़ुछि एटा 3500 टंका रे आसी जाउछि कपड़ा क्वालिटी भी तो इन बहुत बढ़िया अछि एटा कलर काना छाड़बा बेलीटा कलर बिल्कुल ना छाड़ी देखुन इटा आसी वाला देखुन इटा गोटे ग्रीन कलर रो आंचल अछि ने आ फुल बॉडी आंचल इटा होछि फुल बॉडीटा इटा पीच कलर रे अछि रेड कलर अछि साड़ी रो शाइनिंग देखुन केते बढ़िया आउछि जे इटा केते पड़ुछि के 2800 इटा 2800 टंका रे आसी जाउछि इटा गोटे कलेक्शन आसी गला इटा मेरून कलर रे ने इटा होछि फुल बॉडी देखुन केना शाइनिंग आउछि साड़ी रो देखुन इटा मैसा रेसर जान देले भी साड़ी समस्त खुशी जिबे जे भी नेबा इटा बहुत बढ़िया लागबा इटा साड़ीटा इटा होछि आंचलटा देखि दो एडी केते पड़ुछि के इटा 3500 टंका रे आसी इटा सब जुड़ा आसी जिबा तार कलर ऑप्शन रे ने हां कलर ऑप्शन जुड़ा ही सेम प्राइस रे हां सेम प्राइस इटा उडे देखोन इटा उडे आसीगला डबल बॉर्डर रे एटा अछि रामा ग्रीन अछि आ इटा अछि बॉर्डरटा इटा ब्लू कलर रे आंचल आ धड़ीटा अछि इटा केते टंका पड़ुछि इटा 5000 एटा 5000 टंका रे देखुन 5000 टंका रे पूरा यूनिक डिजाइन रो साड़ी टे पले आसला इटा डबल कलर रे अछि इटा उडे पूरा एक नंबर लाउछि देखुन साड़ीटा रे कलर्स गोडू डिजाइन रे अछि इटा पूरा मक्सर गुरबार लागि तो पूरा एक नंबर अछि कलेक्शन के ये कलर्स गोडू अछि छोट छोट सप्ता अछि तीन धाड़ी सप्ता अछि देखुन छोट छोट सप्ता टाइप अछि इटा होछि आंचलटा तार इटा केते टंका पड़ुछि 4500 रे 4500 केते कम प्राइस रे मिली जाउछि रेट सुनले विश्वास न लागे एते कम प्राइस रे इटा मिलुछि जे इटा उडे देखुन इटा होछि आंचलटा तार स्वस्तिक डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन इटा अछि पांच धाड़ी सप्ता ने इटा केते टंका पड़ुछि इटा 2800 एटा 2800 टंका रे देखुन 2800 टंका रे इटा उडे आसीगला बहुत बढ़िया कलेक्शन ने देखुन इटा उडे देखुन ऑरेंज कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे आसीगला झूटी डिजाइन रो आंचल अछि इटा फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा इटा केते पड़ुछि इटा 4500 टंका रे देखुन ना डबल मयूर डबल हाथी चक्र अछि सब डिजाइन ई साड़ी रे पाई पारबे इटा उडे आसीगला देखुन ताजमहल डिजाइन रे ने ताजमहल डिजाइन ए डबल बॉर्डर रे अछि ताजमहल डिजाइन इटा लाइट कलर रे अछि देखुन से सर्फ कलर रे अछि इटा होछि तार फुल बॉडीटा डिजाइन देखुन कितने बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन आ इतार आंचल टिके देखि देमा इटा होछि आंचलटा देखुन इटा बड़ बड़ झुंटी रे आंचल अछि इटा केते पड़ुछि के इटा 5000 अरे 5000 टंका रे 5000 देखुन शाइनिंग बॉर्डर अछि फिर 5000 टंका रे डबल बॉर्डर संगे शाइनिंग बॉर्डर प्लस 5000 टंका मात्र इटा उडे देखुन फुल सप्ता रे साड़ी रे पले आसला चौड़ा बॉर्डर रे आई तार आंचलटा टिके देखि दमा इटा होछि आंचलटा देखुन इटा केते पड़ुछि इटा 5800 अरे 5800 टंका रे आसी जाउछि इटा उडे भी बहुत बढ़िया कलेक्शन रे डबल बॉर्डर रे ने डबल बॉर्डर कलेक्शन माने भी तो बहुत बढ़िया लाଗୁछि तार फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन इटा से कोणार्क थीम ऊपर अछि ने हां इटा केते पड़ुछि के इटा 5000 इटा 5000 टंका रे आसी जाउछि इटा उडे देखुन रस्ट कलर आ मेहंदी कलर रे आसी गला इटा होछि फुल बॉडीटा तार आ तार आंचलटा टिके देखमा इटा होछि आंचल डिजाइनटा देखुन इटा केते पड़ुछि इटा भी 5000 इटा भी 5000 देखुन 5000 टंका रे डबल बॉर्डर कलेक्शन माने केतना बढ़िया बढ़िया अछि देखुन वीडियो देखुन सेल ऑर्डर करून इन तो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपन मानको मिली जिबा इटा उडे देखुन इटा भी डबल बॉर्डर रे ने डबल बॉर्डर माछ और रुद्राक्ष दुही बॉर्डर अछि देखुन इटा होछि फुल बॉडीटा तार आंचलटा टिके देखि देमा इटा होछि तार आंचलटा देखुन इटा केते पड़ुछि इटा 6000 इटा 6000 टंका रे आसी जाउछि ग्रीन कलर रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा होछि आंचलटा तार फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन इटा केते पड़ुछि इटा 2600 अरे 2600 टंका रे सिंगल बॉर्डर रे गुटे साड़ी पले आसला देखुन इटा गुटे देखुन डबल बॉर्डर रे आसी इटा डबल कलर रे आसी गला इटा गुटे भी बहुत बढ़िया लाଗୁछि देखुन इटा होछि आंचलटा आजिर कलेक्शन माने बानी ना पारन इटा वीडियो के बिना स्किप करी करी फास्ट टू लास्ट तक देखुन आपन मानको बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जिबा इटा केते पड़ुछि इटा 2800 टंका रे आसी जाउछि इटा गुटे देखुन इटा गुटे भी डेली यूज रो बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन इटा होछि जिगजैग डिजाइन रे फुल बॉडीटा अछि रामा ग्रीन रे इटा जिगजैग डिजाइन अछि ब्लैक कलर रो फुल बॉडीटा अछि आ इटा बॉर्डर रे अछि रामा ग्रीन रे आ आंचलटा टिके देखमा इटा होछि आंचलटा रामा ग्रीन रे अछि बहुत बड़ आंचलटे भी देछि देखुन इटा केते टंका पड़ुछि इटा 3000 टंका रे इटा आसी जिबा
न्यू कलेक्शन माने तो आपण माने थोड़ी तांगर घर के विजिट करूँ यूको बैंक पाखे ही तांगर घरटा अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आपण माने पाइबे इनु इरा गुटे आसीगला देखुन इरा गुटे भी बहुत बढ़िया लाइट कलर जहाँ कि भल लागसी तार लगे बहुत बढ़िया कलेक्शन ने देखुन इरा होची आंचलटा आ फुल बॉडीटा देखि देखमा इरा होची फुल बॉडीटा ये केते टंका पडुछ इटा 2800 इरा 2800 कम रेट रे बहुत बढ़िया कलेक्शन ने 2800 टंका रे आसीगला इरा गुटे देखुन सफ्टा डिजाइन ने सफ्टा डिजाइन इरा डबल बॉर्डर रे इटा सफ्टा अछि देखुन दुही बॉर्डर मछीटा सफ्टा अछि इटा देखुन छोट छोट काम हिचे बॉडी रे आई तार आंचलटा टिके देखमा सुमती कलर रे सुमती कलर रे अछि आईटा होची आंचलटा देखुन इटा केते टंका पडुछ इटा 5000 इटा 5000 टंका रे आसी जाउछे इटा थंबनेल रो साड़ी ने हां इटा थंबनेल इटा होची आज रो थंबनेल रो साड़ी देखुन इटा गुटे भी बहुत बढ़िया यूनिक डिजाइन रो सप्टा दिछे गुटे सिंगल बोर्ड सप्टा दिछे सिंगल सप्टा आईरा गुटे बोर्ड सप्टा रे दिछे देखुन इटा होचे तार आंचलटा देखुन इटा केते टंका पडुछ के इटा 7000 इटा 7000 टंका रे आसी जाउछे इटा गुटे आसी गला इटा भी डबल सप्टा रे अछि डबल सप्टा रे पेरे पेरे डिजाइन तार प्लस इटा डबल सप्टा रे अछि देखुन इरा अछि पेरे पेरे डिजाइन रे तले गुटे सप्ता अछि ऊपरे गुटे डिजाइन गुटे सप्ता अछि देखुन आइटा पेरे पेरे डिजाइन अछि आइ तार आंचलटा टिके देखमा इटा होछि आंचलटा फुल बड झुंटी रे अछि फुल आंचलटा देखुन ए केते पडुछ कि इटा 6500 इटा 6500 टंका रे आसी जाउछे ऑरेंज कलर और ब्लू कलर रे अछि ब्लू कलर इटा भी देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि इटा होछि आंचलटा सिंगल बॉर्डर गुटे कलेक्शन देखुन इटा होछि आंचल आ फुल बॉडी टा देखमा इटा होछि फुल बॉडी रे देखुन डबल हरिण रे अछि डबल हरिण इटा केते पडुछ कि इटा 2600 टंका रे आसी जाउछि देखुन एते सुंदर कलेक्शन रे केते कम प्राइस रे मिली जाउछि देखुन इनो आपण माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पाई पारबे इरा गुटे आसी गला देखुन लाइट कलर रे ग्रीन कलर रो आंचल अछि आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडी टा शाइनिंग देखुन केता बढ़िया होछि जे इरे केते पडुछ कि इटा 2800 इटा मात्र 2800 टंका रे इटा आसी जाउछे इधरे ब्लाउज पीस आउछे इधरे ब्लाउज पीस भी मिली जिबा इरा होछि फुल बॉडी टा देखुन से वेलकम कला मिताल अछि ना इरा पूरा हां आ इटा छोट छोट सप्टा अछि देखुन इटा अछि 1 2 3 4 5 6टा सप्टा अछि 6 धाडी सप्टा देखुन इरे केते टंका पडुछे इटा 4500 टंका रे इटा आसी जाउछे देखुन साड़ी रो कलेक्शन माने आज रो केनता अछि आपण माने टी कमेंट सेक्शन रे बताबे आ केन जगह रु देखुछन टी जणाबे हमें भी जानि पारमु जे आपण माने केते केते दूर देखुछन हमर वीडियो के इटा उडे देखुन इटा आसी गला इटा आंचलटा तार फुल बॉडी टा टिके देखमु इटा होछि फुल बॉडी टा देखुन फुल सप्ता रे अछि इरे केते टंका पडुछि इटा 3000 टंका रे आसी जाउछे इरा उडे देखुन इरा उडे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे लाइट ऑरेंज रे अछि ने लाइट ऑरेंज और लाइट कलर मेहंदी रे अछि मेहंदी कलर रे अछि इटा बहुत बढ़िया लागुछि देखुन साड़ी रो कलेक्शन बानि ना पारन इरा होछि फुल बॉडी टा देखुन इरे केते पडुछि कि इटा 2800 टंका रे आसी जाउछे इरा उडे देखुन रामा ग्रीन रो कलेक्शन ने सिंगल बॉर्डर मैसा रेसा निजे पिनभार लगी डेली यूज लगी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि देखुन इरा होछि आंचलटा तार फुल बॉडी टा टिके देखिरामा इरा होछि फुल बॉडी टा देखुन इरे केते टंका पडुछ इटा 2600 टंका रे इनो टेराकोटा भी अछि देखुन इरा तले भी टेराकोटा अछि इरा ऊपरे भी टेराकोटा अछि साड़ी रो केते सुंदर कलेक्शन रे देखुन कम कम प्राइस रे तो मते लागु बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन इनो अछि डबल मयूर रे अछि ने कलश गडू आ डबल मयूर रे अछि आइटा अछि देखुन ये से काठी मंगे जेन डिजाइन करसन माटी काठी रे हेंदा डिजाइन अछि इरे केते पडुछ के इरा भी 3000 टंका रे इटा आसी जाउछे ऑरेंज कलर रे सिंगल बॉर्डर आसी गला इटा से मयूर पुछ डिजाइन अछि ना हां मयूर पुछ डिजाइन अछि सप्ता डिजाइन अछि इटा गुटे बर्फी डिजाइन अछि तापर फुल डिजाइन अछि देखुन आइटा होछि आंचलटा तार इरे केते पडुछ इटा 2500 टंका रे आसी जाउछे इरा गुटे देखुन इटा गुटे भी ऑरेंज कलर रे अछि इटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे इटा होछि तार आंचलटा फुल बॉडी टा टिके देखि देमा इटा होछि फुल बॉडी टा इरे केते पडुछ इटा 3000 टंका रे आसी जाउछे आजिर कलेक्शन माने केनता अछि कमेंट सेक्शन रे टिके बताबे आउ भी नुआ नुआ डिजाइन देखबा लागि हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे ये सब बेला ट्राई करछि आपन मानकु बेस्ट रु बेस्ट कलेक्शन देखाबार लागि इटा आसी गला देखुन इटा डबल सप्ता रे ने डबल सप्ता रे अछि इटा 5 बॉर्डर वाला अछि तले 3टा बॉर्डर अछि देखुन आ ऊपरे जुडे बॉर्डर अछि इटा एतार आंचलटा टिके देखमा इटा होछि आंचलटा देखुन इटा फुल डिजाइन अछि गुटे आइटा अछि चक्र डिजाइन रे इरे केते टंका पडुछ 8000 टंका रे इटा आसी जाउछि देखुन इरा गुटे देखुन यूनिक डिजाइन रो सप्ता रे देछि ई कलेक्शन रे तो बहुत बढ़िया लागुछि देखुन
এটা দেখুন মেচেন্টা কলর আছে, লাইট কলর আছে, ইনু তার প্লস এটা ডবল সবটা বি আছে यूनिक ডিজাইন র। আর এটা হচ্ছে ব্লু কলর আছে। দুহি বর্ডর মঝি দেখুন কেনা মতে এই ডিজাইনটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগলা। দুহি বর্ডর মঝি এটা গোটে यूनिक ডিজাইন টি দিছি। আর তার আঁচলটা টিকে দেখমা, এটা হচ্ছে আঁচলটা তার। এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে কি? এটা 8000 8000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে। এটা গোটে দেখুন এই শাড়ির শাইনিং দেখুন কেনা বঢ়িয়া আসছে যে পুরা। এটা তো খরারে পিনলে বহুত শাইনিং হেবানি বহুত শাইনিং শাড়িটা। এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন ঝুঁটি ডিজাইন আছে। আর তার ফুল বডিটা টিকে দেখমা, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে? এটা भी 8000 এটা भी 8000 8000 দেখুন 6 বর্ডর वाला আছে না সবটা 6 border वाला। এই শাড়ি দেখুন ওয়াও কেতে সুন্দর কালেকশন রে আছে দেখুন। এটা দেখলে তো পুরা দিল খুশ হইবা, এতে সুন্দর কালেকশন রে আছে। পুরা সমস্তଙ୍କୁ এই শাড়িটা পছন্দ লাগবা দেখুন। বহুত বঢ়িয়া শাড়ি রে পলে আসলা। এটা হার্ট वाला সবটা আছে না, हार्ट वाला सबटा। আর ওইটার আঁচলটা টিকে দেখি দেমা। এটা হচ্ছে আঁচলটা, আঁচল বি তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন। এটা কেতে পড়ুছে? এটা भी 8000 এটা বি 8000 8000 এটা বি 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা গোটে দেখুন, এটা গোটে আসিগলা यूनिक ডিজাইন। সবু শাড়িরে পুরা অলগা অলগা ডিজাইন আছে দেখুন। পুরা यूनिक ডিজাইন র সবটা দিচ্ছে। সবটা যাহা কি পছন্দ দেখুন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আসিছে সবটা ডিজাইন র শাড়ি মানে। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। আর আঁচলটা টিকে দেখমা, এটা হচ্ছে আঁচলটা। এটা কেতে পড়ুছে কি? এটা 7000 से 7000 हाँ 7000 से 7100 টঙ্কারে 100 टंका। দেখুন 7100 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে। এটা গোটে দেখুন মেচেন্টা কলর আছে না ডবল সফটারে, डबल सबटा। ডবল বর্ডর ডবল সফটারে আছে দেখুন। এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা। আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 8000 এটা 8000 টঙ্কারে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এই কালেকশনটা দেখুন। পুরা यूनिक ডিজাইন দিয়ে দিয়েছে এটা। এটা দেখুন এই শাড়িটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা ডবল বর্ডরে না, डबल बॉर्डर। এটা হচ্ছে ডবল বর্ডরে দেখুন। ডবল মাছ আছে, ডবল এটা ময়ূর আছে, ইনু টেরাকোটা অছন দেখুন ফুল টেরাকোটারে আছে। এটা ছোট ছোট টেরাকোটা মানে অছন। এটা কেতে সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা দেখুন পুরা বারিক কাম হয়েছে এটা। এই তার আঁচলটা টিকে দেখমা, এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ফুল ময়ূরের আছে ফুল না ময়ূরের আছে। বর্ডরে যেনতা আছে এটা আঁচল বিলা সেম দিয়ে দিয়েছে। हाँ এটা কেতে পড়ুছে কি? এটা 5000 से এটা 5100 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা গোটে দেখুন, এটা গোটে বটরফ্লাই ডিজাইন রে। बटरफ्लाई डिजाइन আছে। এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন। আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি তো। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 2600 এটা 2600 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা গোটে রামা গ্রিন রে না हाँ শাইনিং রামা গ্রিন রে আছে Shining। দেখুন। শাইনিং রামা গ্রিন রে আছে। এটা পাট বর্ডর দিয়েছে। এটা হচ্ছে দেখুন টেরাকোটা। এটা यूनिक ডিজাইন র সবটা আছে লাইট কলর রে। আর এটা হচ্ছে দেখুন রামা গ্রিন রে এটা আছে। আর তার আঁচলটা টিকে দেখমা, এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনটা। এটা কেতে পড়ুছে? এটা 6000 এটা 6000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা ছোট ছোট সফটারে আছে দেখুন কেতে সুন্দর ডিজাইন রে আছে। এটা এই ডিজাইনটা তো এটা গোটে यूनिक দিয়ে দিয়েছে দেখুন। এটা হচ্ছে বর্ডরটা, এটা তার উপরে এটা গোটে ডিজাইন দিয়েছে দেখুন বর্ডর মিতালিটা। আর এটা সফটা ডিজাইন আছে লাইট কলরের বডিটা আছে। আর এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন রেড কলরে আছে। এটা কেতে পড়ুছে কি? এটা 2600 এটা 2600 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে। এটা গোটে কালেকশন আসিগলা দেখুন। এটা রামা গ্রিন রে না রামাগ্রি। এটা হচ্ছে আঁচলটা তার। আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা, এটা ডবল সফটারে আছে দেখুন। ডবল সফটা আছে, এটা ডবল বর্ডর আছে। এটা গোটে দেখুন এই কলরটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা রামা গ্রিন রে আছে, এটা গোটে অরেঞ্জ কলরে আছে, ডবল সফটা আছে। আর দুহি বর্ডর মঝি দেখুন এটা গোটে यूनिक ডিজাইনটি দিয়েছে। এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে? এটা 7500 7500 টঙ্কারে না। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ଆର ଭିଡିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ନୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଆସିବା। ଆର ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। এটা হচ্ছে আজর লাস্ট কলেকশনটা। আপন মানকু আজর কলেকশন কেনতা লাগলা কমেন্ট সেকশনে টিকে বতাউন। তো ফ্রেন্ডস আজ লাগি এতকি থিলা। ভিডিওটা পছন্দ আসলা বেলে লাইক করুন, শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সবসক্রাইব করুন।